Speaking to Filipino until I'm fluent in Tagalog. Sari-sari store, Tito Jags. Hello po. Hi kuya. Pwede po mag-video dito? Video tayo kuya. Shy ka ba? Hi po. It's sari-sari store, di ba kuya? Pero it's like next level sari-sari store, di ba? Kinda. Like expensive, di ba? Kuya. Nag-aaral ako ng Tagalog. Okay naman. Tagalog, okay? Only Tagalog, okay? Ako ay umihi. Umihi? Kanina lang. Gusto kong Coke regular po. Litro? Oo. Hindi. Small one. Coke mismo. Coke mismo? Na small one. Yeah, Coke mismo. Coke mismo, kuya. Sampo, kuya. Yes, sir. Coke mismo? Dito? Yes, yes. Second one. Oh, dito? Coke mismo. Magkano po, kuya? 20 pesos. Sige po, sige po. Next level, sari-sari store. Diba? Thank you po, teaching me Tagalog. Salamat. Yeah. Salamat. Thank you, kuya. Salamat po. Salamat po.